ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت و تبلیغ کا اعلان فرمایا، مشرکین مکہ نے آپ کی راہوں میں ہر وقت مشکلات کھڑی کر دیں اور طرح طرح کی پریشانیاں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کیں۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا جانور، ذبح کیا ہوا جانور، اس کی حرمت کا اعلان کیا اور بھی پھر گئے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط شبہات ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض روایات میں باتیں یہ آتی ہیں کہ ملک فارس کے جو لوگ تھے مشرک، انہوں نے مشرکین مکہ کو کہا کہ آپ ان سے یہ سوالات کریں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا مشرکین مکہ سے کہ آپ ان سے یہ بات کریں۔ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں، بلکہ سبھی مانتے ہیں کہ جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے، مردہ جانور، وہ حرام ہے، اور جس جانور کو ذبح کر لیا جائے چھری وغیرہ سے، کسی بھی تیز دار آلہ سے اس جانور کو ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ اعتراض یہ کیا کہ دیکھو، ایک جانور کو اللہ کی ذات مار رہی ہے، آپ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ایک جانور کو تم مار رہے ہو، اس کو حلال قرار دیتے ہو۔ یہ اعتراض کر دیا۔ اصل اس اعتراض کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے مقصود تھے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی جس کو اللہ نے مار دیا اس کو تو حرام کہہ دیا، اور جس کو خود مار لیا چھری کے ذریعے سے، کسی تیز دار آلے سے خود مار لیا، جان اس کی ختم کر دی، اس کو حلال قرار دے دیا۔ جب لوگ شبہ میں پڑیں گے تو پھر اس کے بعد حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے ہاں یہ تو ایک جیسا ہی ہے، جو مردار ہے وہ بھی کھاؤ اور جو ذبح ہے وہ بھی کھاؤ، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ کتنا بڑا وار تھا مشرکین مکہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ تم مما، اس جانور میں سے، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس کے ذبح کے وقت ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر، بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو اس جانور کو تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اللہ کے حکموں پر ایمان لانے والے۔ بآیاتہ کی ہی ضمیر
اللہ کی ذات کی طرف لوٹے گی۔ اگر ہو تم اللہ کے حکموں پر مؤمنین ایمان رکھنے والے، اگر تمہارا اللہ کے حکموں پر ایمان ہے تو پھر اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں جس جانور کو ذبح کر لو اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لو، اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ تو جانور حلال ہونے کے لیے دو شرطیں، نمبر ایک وہ جانور ذبح کیا ہوا ہو، نمبر دو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہو، یہ دو شرطیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ تأکلوا، کہ تم نہیں کھاتے، مما اس جانور سے ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو اس پر۔ یہی شبہات ڈالے تھے انہوں نے کہ جناب آپ اپنے تیزدار آلے سے چھری سے جانور کی جان لے لیتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اللہ نے سوال اٹھایا وما لکم، کیا ہو گیا تمہیں اللہ تأکلوا، کہ تم نہیں کھاتے مما اس جانور سے ذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر۔ وقد فصل لکم، تحقیق تفصیل سے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو حرام ہے جانور تمہارے اوپر۔ پیچھے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں دی، اس میں وہ جانور جو حرام تھے ان کا ذکر کر دیا، اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ جو جانور ذبح کیا ہوا ہو، اللہ کا نام لیا ہو، تو اس جانور کو بھی حرام قرار دیا ہو، ایسا نہیں۔ الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تم مجبور ہو اس کی طرف۔ جانور کے حرام ہونے کی لسٹ آ گئی، ان سے بچو، حرام جانور نہیں کھانا، لیکن اگر مجبوری بن گئی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں حرام جانور کے بھی استعمال کی اجازت ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تم مجبور ہو اس کے کھانے کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک اکثر لوگ لَيُضِلُّونَ، وہ بہکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے خیالات پر، بغیر علم، بغیر کسی تحقیق کے۔ مکے کے مشرک بھی مل گئے، یہودی بھی مل گئے، فارس کے مشرک بھی مل گئے، اور سارے اکثریت جمہوریت اکٹھے ہو کے بہکا رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اللہ کو پتہ ہے کون حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور کون اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا کا معنی چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ، وَبَاطِنَهُ باطنی گناہ۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری گناہ ہے، نظر آ جاتا ہے، لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ایک باطنی گناہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ بندے نے کیا کیا گناہ کیا۔ دوسری تفسیر، ظاہری گناہ، آنکھ سے کیا ہوا گناہ ظاہری، آنکھ سے کیا ظاہری، کان سے کیا ظاہری، ہاتھ سے گناہ کیا ظاہری۔ وَبَاطِنَهُ، اور دل سے گناہ کیا، وہ باطنی۔ دل کا گناہ کیا ہے؟ باطنی گناہ، حسد کرنا، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھنا، یہ باطنی گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی، ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَبَاطِنَهُ، لوگوں سے تو چھپ گئے، اللہ سے نہیں چھپ سکیں گے، باطنی گناہ۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق جو ظاہری جسم سے گناہ کیے ہوئے وہ ظاہری گناہ ہو گئے، اور جو باطن
गुनाहों के असरात बहुत ख़तरनाक हैं। अज़ाब तो आखिरत में होगा, लेकिन यहाँ दुनिया में जो इंसान के गुनाह किए हुए उसकी वजह से जो असरात होंगे इसके ऊपर, जिसकी वजह से दुनियावी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, वो बहुत ख़तरनाक और नुकसानदेह हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पर है इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। गुनाहों की वजह से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है, क्योंकि इल्म रोशनी का नाम है और गुनाह जुल्मत का नाम है। रोशनी और जुल्मत दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। दूसरा नुकसान, गुनाहों की वजह से इंसान के रिज़्क़ में तंगी पड़ जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह की याद से मुंह फेर लेता है, गुनाहों की दलदल में फंस जाता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। दूसरी मकाम पर इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो बंदा अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लेता है, अल्लाह उसके लिए दुनियावी परेशानियों से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। तो दूसरा नुकसान, गुनाहों की वजह से इंसान की रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। तीसरा नुकसान, दिल का सुकून उजड़ जाता है, दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है, बेसुकूनी पैदा हो जाती है, सुकून नहीं आता। सुकून पैसों में नहीं है, सुकून एयर कंडीशन में नहीं है, सुकून कोठी और बंगले में नहीं, अच्छी गाड़ी में नहीं, मालो दौलत कारोबार में नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान छुपा हुआ है, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर दिलों का सुकून छुपा हुआ है। और दिल का सुकून ये दुनिया की वो नेमत है कि इसके मुकाबले के अंदर लाखों अरबों करोड़ों नहीं, इससे बढ़कर भी सारी दुनिया की जायदादें हों, वो एक तरफ और दिल का सुकून एक तरफ, कि जब इंसान को दिल का सुकून ही ना मिला तो ऐसी जायदादों को लेकर क्या करेगा। चौथा नुकसान, गुनाहों की वजह से चौथा नुकसान ये होता है कि इंसान के दुनियावी कामों में मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। दुनियावी काम इंसान के अल्लाह की रहमत से पूरे होते हैं, और जब इंसान गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है, रहमत से दूरी हो गई, तो जिस तरह गुनाहों की दलदल में फंस गया, इसी तरह दुनियावी मुश्किलात में फंस जाता है। पांचवा नुकसान, गुनाह अंधेरा है। एक गुनाह एक अंधेरा, दो गुनाह दो अंधेरे, ज़्यादा गुनाह किए, ज़्यादा गुनाह अंधेरे हो गए, तो जुल्मात के अंदर, अंधेरों के अंदर इंसान फंस जाता है, फिर उसकी वापसी का कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आता। छठा नुकसान, गुनाहों की कसरत की वजह से जो दुनिया में के अंदर बसने वाली मखलूक़ात हैं, इनके दिलों में उसके बारे में नफ़रत पैदा हो जाती है, वो मुतनफ़र हो जाते हैं सारे उससे। सातवां नुकसान, इंसान का जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में जो ग़ज़ाई ताकत है उससे ज़्यादा ईमानी ताकत काम करती है, और जब इंसान की ईमानी ताकत गुनाहों की वजह से ज़ाइल होना शुरू होती है तो इंसान का जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है। आठवां नुकसान ये है, एक गुनाह कई गुनाह करने का ज़रिया बनता है, गुनाहों में ज़्यादती हो जाती है।
9वां नुकसान ये है कि दुनिया में इंसान की उम्र कम हो जाती है, यानी उससे बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। उम्र की जो बरकत थी, कामों की बरकत थी, वो ख़त्म हो जाती है। 10वां नुकसान ये है कि गुनाहों की कसरत की वजह से तौबा की तौफीक में कमी वाक़ई हो जाती है। जैसे जैसे गुनाहों की दलदल में फंसता जाता है, तौबा की तौफीक में कमी वाक़ई होती जाती है। 11वां नुकसान ये है कि जब गुनाह ज़्यादा करके उस पर फ़ख्र करता है, जितने गुनाह ज़्यादा करेगा उस पर फ़ख्र करेगा, इससे गुनाहों की नफ़रत ख़त्म हो जाती है। नफ़रत होगी गुनाह से तो फ़ख्र नहीं करेगा। तो ज़्यादा गुनाह करने की वजह से इंसान के दिल से गुनाह की नफ़रत ख़त्म हो जाती है, फिर वो फ़ख्र करता है गुनाह करके। 12वां नुकसान ये है कि गुनाहों की नहुसत इसके अपने ऊपर तो पड़ती है, जहाँ ये रह रहा है, जिस घर के अंदर गुनाहगार बंदा रह रहा है, जिस मजलिस के अंदर रह रहा है, जिस आबादी और बस्ती के अंदर रह रहा है, उन सब पर इसकी गुनाहों की नहुसत का वबाल पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश रुक गई, आपने अपनी कौम को लिया और खुले मैदान में आ गए, अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी, या अल्लाह बारिश अता फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमत से बारिश अता फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे कलीम दुआ मांग रहे हैं, सारी कौम आमीन कह रही है, लेकिन क्या माजरा, धूप के अंदर तेज़ी आती जा रही है, धूप बढ़ती जा रही है, बादल का नामो निशान नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे और लाडले नबी थे, अल्लाह से अर्ज़ कर दिया, या इलाहुल आलमीन क्या माजरा है, सारी कौम आज खुले आसमान के नीचे आपसे दुआएं मांग रही, बारिश अता फरमा दे, अल्लाह बारिश क्यों नहीं हो रही। अल्लाह ने वही भेज दी, ए प्यारे कलीम, आपके इस 70,000 के मजमा में एक बंदा ऐसा मौजूद है जिसने 40 साल से मुझसे नाराज़गी कर रखी है, गुनाहों के अंदर फंसा हुआ है। जब तक ये गुनाहगार बंदा इस मजलिस को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, मैं रब तुम्हारे 70,000 लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करूँगा। ऐ मेरे प्यारे कलीम, इस भरे मजमे के अंदर ऐलान कर दो, वो बंदा मजलिस छोड़कर यहाँ से चला जाए, जब तक वो नहीं जाएगा किसी की भी दुआ कबूल नहीं होगी। ये है गुनाहों की नहुसत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, वो बंदा जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानियों में डूबा हुआ था, पता चल गया मैं ही मुजरिम हूँ, सर झुका लिया, अल्लाह से राबता किया, पक्की तौबा कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पूरी कौम पूरे मजमे के ऊपर नज़र रखे हुए कि कौन बंदा है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और इसकी वजह से आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, नहुसत पड़ी हुई है। लेकिन क्या देखते हैं, बादल आए, छम छम बरसना शुरू हो गए, अल्लाह की रहमत की बहारें आ गईं, ठंडी हवाएं चल पड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या इलाहुल आलमीन, अभी तो इस भरे मजमे में बाहर कोई नहीं निकला, अब बारिश कैसे आ गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, प्यारे कलीम, जिस बंदे की वजह से हमने बारिश रोक रखी थी, दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, आज उसी एक बंदे की वजह से हमने बारिश अता फरमा दी। सुबहान अल्लाह। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया, प्यारे कलीम, 40 साल तक तो मुझसे रूठा रहा, आज उसने इन चंद घड़ियों के अंदर मुझसे सुलह कर ली है। मैं रब को उसकी सुलह इतनी पसंद आ गई, तौबा इतनी पसंद आ गई कि मैंने उसकी तौबा की बरकत से तुम सबको अपनी रहमत से नवाज दिया।
सुबहान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या इलाहुल आलमीन, बताओ तो सही वो बंदा कौन है, मुझे बता दीजिए वो बंदा कौन है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, प्यारे कलीम नहीं बताऊंगा। 40 साल तक वो बंदा मेरा मुजरिम रहा, मैंने उसके गुनाहों पे पर्दा डाले रखा, किसी को नहीं बताया। अब वो उसने मुझसे सुलह कर ली, मेरा दोस्त बन गया, अब मैं क्यों बताऊं। सुबहान अल्लाह। व सत्तारुल उयूब गफ्फारुज़ ज़ुनूब, ये है मेरा अल्लाह, गुनाहों पे पर्दा डाल देने वाला, गुनाहों को बख्श देने वाला, ऐबों पे पर्दा डालने वाला, ये सत्तारुल उयूब गफ्फारुज़ ज़ुनूब। तो एक बंदे की नहुसत पूरे घर को ले डूबती है, एक बंदे की नहुसत पूरी आबादी को ले डूबती है। अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी नहुसत है कि अल्लाह के प्यारे कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, 70,000 बनी इसराइल का मजमा आमीन कह रहा है, लेकिन एक गुनाहगार बंदे की वजह से दुआओं की कबूलियत रुक जाती है। 13वां नुकसान दुनिया के अंदर, 13वां नुकसान, गुनाह जिल्लत का बायस बन जाता है। एक वक़्त आता है इंसान दुनिया की नज़रों के अंदर जलील हो जाता है। 14वां नुकसान, गुनाहों की कसरत की वजह से अकल ख़त्म हो जाती है। अगर अकल होती तो गुनाह क्यों करता। जैसे जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं अकल की तरफ से बहरा होता जाता है। 15वां नुकसान ये होता है कि गुनाह करते करते दिल पर स्याही चढ़ते चढ़ते दिल सारा स्याह हो गया और दिल मुकफ्फल हो जाता है, ताला बंद हो जाता है। फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, बस अब ख़त्म, हदायत के रास्ते बंद। 16वां नुकसान, गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान लानत का मुस्तहिक हो जाता है। 17वां नुकसान, इंसान रहमत से दूर हो जाता है। 18वां नुकसान, इंसान की गैरत ख़त्म हो जाती है। गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान की गैरत भी चली जाती है। 19वां नुकसान ये है कि इंसान गुनाहों की कसरत में इतना डूब जाता है कि फिर उसके दिल के अंदर अल्लाह की अज़मत भी ख़त्म हो जाती है। और 20वां नुकसान ये होता है कि फिर अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत भी ख़त्म हो जाती है। 21वां नुकसान ये होता है कि इंसान का हुस्ने ख़ात्मा, ईमान पर ख़ात्मा, उसकी महरूमी ख़तरे में पड़ जाती है। महरूमी का ख़तरा हो जाता है कि इंसान का हुस्ने ख़ात्मा होता है या नहीं होता, ख़तरे में पड़ जाता है इंसान। 22वां नुकसान ये होता है कि इंसान फरिश्तों से दूर होता चला जाता है और शैतानों के करीब होता चला जाता है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, जब इंसान सुबह उठता है एक फ़रिश्ता पास आता है, एक शैतान पास आता है। फ़रिश्ता चाहता है इंसान वज़ू करे, नमाज पढ़ ले, नेकी के काम करे। अगर फ़रिश्ते की बात मानी फ़रिश्ता दोस्त हो जाता है। शैतान चाहता है ना ना नेकी के काम नहीं करने, कोई नेकी का काम नहीं करना। तो अगर शैतान की बात मान ली, शैतान दोस्त बन जाता है। जिसके साथ दोस्ती लगाई सारा दिन वही उसके पास, जिसके साथ दोस्ती लगाई रात वो उसके पास, जिसके साथ दोस्ती लगाई मौत के वक़्त भी वो उसके पास, जिसके साथ दोस्ती लगाई कब्र के अंदर भी वो उसके पास, जिसके साथ दोस्ती लगाई हशर के मैदान में भी वो उसके पास, जिसके साथ दोस्ती लगाई वो उसको लेकर ये जन्नत चला जाएगा या जहन्नम चला जाएगा। फरिश्ते के साथ दोस्ती होगी तो जन्नत जाएगा, शैतान के साथ दोस्ती होगी तो जहन्नम चला जाएगा। और 23वां नुकसान ये होता है कि अपने मातहत उसके नाफरमान बन जाते हैं। जब ये बंदा अल्लाह का नाफरमान बन गया तो इसके मातहत उसके नाफरमान बन गए। एक अल्लाह वाले
وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ بھئی تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے میری بیوی میری نافرمان بن جاتی ہے، میرے بچے میرے نافرمان بن جاتے ہیں، میرے جانور اور پرندے میرے نافرمان بن جاتے ہیں۔ وہاں سے میں پہچان لیتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ انسان زندگی کے اندر جو اعمال کرتا ہے آخری وقت میں اس کے اوپر وہی کام جاری ہوتا ہے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخری وقت میں گناہوں کی طرف ذہن جائے گا۔ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، آخری وقت میں نیک اعمال کی طرف ذہن جائے گا۔ ایک مستری صاحب تھے، وہ ساری زندگی مستری مزدور کا کام کرتے رہے، آخری وقت آ گیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، یہی کہی جا رہے ہیں سیمنٹ بنا لو، اینٹیں لے آؤ، سیمنٹ بنا لو، بجری تیار کرو، سیمنٹ تیار کرو، جو مستریوں کا کام ہوتا ہے مزدوروں کو آرڈر کرتے ہیں، یہی کہی جا رہا ہے۔ گھر والے بڑے پریشان ہوئے، دیکھا کہ گلی سے ایک مزدور گزر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی کیا پریشانی؟ کہتے جی وہ مستری صاحب آپ کے استاد وہ آخری وقت میں ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا ابھی مجھے لے کر جاؤ اس کے پاس۔ اس نے جا کر کان کے اندر کوئی بات کہی، مستری صاحب نے کلمہ طیبہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ یہ تو نے کیا کمال کیا،